Igsong Ruben, ang akong pangutan na mapuwa magliko-liko, ang imong tubag mo nagliko-liko. Pangutan na ko nimo. Unsay katarungan nga miapil ang iglesia sa Inquisition ug no sa kanang hitabo. Wa ko mangutana nimo unsang espirituha nga nagda maitungod sa Inquisition. Tubag ang akong pangutana minahal nga pinangga. Gustong tubag si Bradshaw. Ano yan? Naa ka na sa The Truth About the Inquisition by John O'Brien. Kaingon din the Inquisition was a special ecclesiastical institution for detecting and suppressing heresy. Naa ka na sa The Truth About the Inquisition, John O'Brien, pahina 10. Sa Outline of Medieval History by Daniel D. McGarry and James A. Wall, sa iyang pahina 200 ngadto sa 201 nakaingon, the Inquisition was established by Pope Gregory IX in 1233 to discover and eradicate heresy, especially Albigensianism. The Roman methods of criminal investigation were used. Torture was employed to obtain a confession or recantation. Saya sad nga outline of history of the Middle Ages. Sa kaya ang pahina 262 in Ay imong tubag, dili tubag sa pangutana. Ay imong gikutlo diya sa The Truth About Inquisition. Definition kana unsay Inquisition. Kanya ang imong gikutlo sa Outline of Medieval History. Nagtubag usab kana sa pangutana kung kinsay nagtukod sa Inquisition. Wa ko mangutana unsay kahulugan sa Inquisition. Wa gani ko mangutana kinsang Santo Papaha ang nagtukod sa Inquisition. Busa dili nga akong pangutana mo nagliko-liko, ang imong tubag mo nagliko-liko. Ang akong pangutana mo, unsay hinungdan nga ang Iglesia Katolika niintra sa maong Inquisition o anus aka na mahitabo o asa mabasa nga libro ang tubag nilang pangutanahan. Mo na pangutana. Ayaw ko tubaga, sawa na ko pangutana. Dili akong higala, naminaw pa siya mayo sa definition ng niya. Kaingon diri ang pangutanan niya ngano niya gitubag diri. The Inquisition was a special ecclesiastical institution for detecting and suppressing heresy. Usa man ning akong amigo di man gud maminaw. Gi-explain din for detecting and suppressing heresy. Aron pagsumpo sa mga tao nga kaaway sa doktrina sa Iglesia Katolika. Mao na itubag. Oh, asa na mabasa? Kining libro ha. Niya pag yun. The Inquisition was established by Pope Gregory IX in 1233 to discover and eradicate heresy, especially Albigensianism. Natubag, Bradshaw, ang problema, wa ka maminaw sa tubag. Natubag din Ako nang matuuron karong taon nga kanang imong tubag dili ginatubag sa komputana. Kay kanang imong gitubag ang tuyo o outcome na sa gihimo sa Iglesia Katolika nga Inquisition. Wa gyud matubag ang pangutana ngano og unsay hinungdan nga niapil ang Iglesia Katolika sa Inquisition nitong panahon na. Wa ka katubag diana. Laing pangutana kay wa magagakatubag. Pagisgot ka man, gitandog man nimo ang infallibility of the Pope pagkadili masayop sa Papa. Og nagisgot ka og bata og buang nga Papa. Lain tong bata, lain sa tong buang nga Papa. Tungod kay ang among gitudlo o gitudlo simbahang Katoliko nga di man gayud masayop ang Papa pagpanudlo og ex cathedra, opisyal nga pagtulunan. Pangutana, nos makatudlo ang maong bata nga Papa? Og unsang sayupa nga dogmatika ang yang gitudlo nga maingon nato nga kanang pagkatudloa ex cathedra. Ang tubag kinanglan doon na kay mabasa nga referensya nga kanang bata nakatudlo og erehiya
o nga kanang irihang pagtudlo, gitudlo nga ex-cathedra kung opisyal nga pagtudlo para sa tibuok kalibutan. Ang akong higala, nangutana siya sa usa ka butang nga siya wa kasabot. Kay ang Papa nga iyang hisgutan si Papa Benedicto IX, naghari niya itong 11th century o naglingkod sa 11th century. Samtang ang doktrina nga papal infallibility gidefine niya itong 19th century, 1870. Unsaon man niya pag-define og infallibility? Nawa pa may doktrina nga papal infallibility. Pamatud-i una Bradshaw nga dunay papal infallibility niya atong tuiga usa ka tubagon nako nga nagduna siya gidefine nga wa siya masayop. Ayaw pangutan ang tao palitan mingon. Sultihi kog unsang brand sa Mercedes-Benz ang gisakyan nila Lapu-Lapu. Tuna na ba'y Mercedes-Benz nila Lapu-Lapu wa pa man? Ingon niya ana ang papal infallibility. Niya atong 1870 nagsugod ang maong doktrina. Well, ang imong tubag, maragmahin pa pinahon, pero dili maong kamatuuran. Kaya ang pagdefinir sa infallibility sa 1870 does not mean that it started the infallibility of the Pope during the time. Kosa, ikaw ray managtugan nga wa ka kasabot og unsay infallibilidad, labi na nga wa ka kasabot og unsay konsilyo. Ang akong pangutana mao, ang pagkadili masayop among gituhuan nga nagsugod panahon ni San Pedro ug sumusunod ni San Pedro. Ang pagdeklarar nga ang Papa dunay pagtulunan nga gitudlo o gidefinir sa iglesia nga di masayop ang Papa niadto rang 1870 pero wa magsugod niadtong pitsaha. Kaya ningon ka man nga dunay Papa nga bata. Basta tubaga akong pangutana, duna ba'y heretical doctrine? Kanang pagtulunan nga gitudlo siyang pagkapapa nga kana siya bata nga pagtulunan nga maingon nato na sumpaki sa gitudlo nga lintunganay sa simbahang Katoliko? Kinahanglan tubagon ang pangutana ha. Tubagon gyud referensya. O giwa gay referensya, way tubag. Akong tubagon una sa tanan, katong iya laging premisa. Katong iyang ipatuo nga duna nay papal infallibility before 1870. Kining libro ha Brad, debate ni Alexander Campbell og ni Bishop Purcell, usa ka pari nga Katoliko. Niya sa pamulong pakigpulong ni Obispo Purcell sa iyang unang barug. Matod pa niya, no enlightened Catholic